नमस्कार दर्शक बंधु गुप्त ज्ञान को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम एमती गोटे विषय उपर आलोचना करने को जाऊँ जहाँ आम जीवनर पूरापूरी स्थिति को बदलाई दे पारे। से विषयटी हूँ ब्रह्म मुहूर्त। आपण जानते कि जो लोक नियमित ब्रह्म मुहूर्त उठती से जीवन में सफलता शांति और स्वास्थ्य आपे आपे आसे। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त कहले सूर्य उदयर प्राय 1 घंटा अर्थात 96 मिनिट पूर्वर समय को बुझाई थाए ब्रह्म मुहूर्त। साधारणतः पृथ्वी यही समय शांत थाए, परिवेश शुद्ध थाए, मन सबुठारु स्पष्ट और एकाग्र थाए। यहाकू देवता मानकर समय बोली मध्य कहुए। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त कौन कौन करवा उचित? शीघ्र उठिबा जहाँ शरीर और मन को शुद्ध रखि थाए, प्रभु को स्मरण एवं प्रार्थना करिबा मन शांत और सकारात्मक होता है। ध्यान और योग करिबा कारण मन रे एकाग्रता बढ़ी थाए। पढ़ाशुना करिबा जहाँ फल शीघ्र मन रहे एवं विद्या लाभ हुए। शास्त्र भल पुस्तक पाठ करने द्वारा यही समय ज्ञान वृद्धि हुए। सकाळ भ्रमण करने द्वारा शरीर सुस्थ रहे। दर्शक बंधु कौन करवा उचित नुह? डेरी पर्यंत शोवा उचित नुहे। मोबाइल किंबा फोन रो व्यवहार, आलस्यता, नेगेटिव भावना एसबू करवा अनुचित। ब्रह्म मुहूर्त विषय शास्त्र कही थाए यही समय उठिले मनुष्य निजर मंगल विषय चिंता करि परिबे। छात्र छात्री मानक पई ब्रह्म मुहूर्त उठिबा द्वारा पढ़ा शीघ्र मन रहे, परीक्षा भय कमी जाए थाए। जो मैंने चाकरी करुछंती जो मैंने चाकरी करुछंती सेमानक पई ब्रह्म मुहूर्त उठिबा द्वारा मन शांति रहे, काम रे ध्यान बढ़े। गृहिणी मानक पई दिन सुसज्जित भाव में कटे, मनर चिंता कमी जाए। स्वास्थ्य पई रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, मानसिक चाप कमे। ब्रह्म मुहूर्त और पंचतत्वर संबंध। ब्रह्म मुहूर्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचतत्व संतुलित अवस्था थाए। यही समय मनुष्यर शरीर सही समतोलना को शीघ्र ग्रहण करे। सेथिपाई योग प्राणायाम यही समय अत्यंत फलदायक होता है। ऑक्सीजन और प्राणशक्तिर महत्व। दर्शक बंधु सकाळे वायु धूली एवं प्रदूषण कम थाए। गछ अधिक प्राणशक्ति छाड़ू थाए, माने ऑक्सीजन छाड़ू थाए। गभीर श्वास नेले शरीर और मन शुद्ध हुए। मगजर आल्फा एवं थीटा अवस्था ब्रह्म मुहूर्त किपरि थाए देखंतु। मगज आल्फा थीटा स्टेट रही थाए। यही अवस्था मन बहुत ग्राहक और सृजनशील थाए। ब्रह्म मुहूर्त एफर्मेशन संकल्प मंत्र शीघ्र काम करे। ब्रह्म मुहूर्त ओम मंत्र जप, ओम ध्वनि यही समय अधिक शक्तिशाली हुए। मंत्र जप कले मन एवं परिवेश शुद्ध हुए। मंत्र जपल फल दिन भरी रहे। ब्रह्म मुहूर्त और कर्म संस्कार। सकाळर प्रथम भावना संपूर्ण दिन को प्रभावित करे। भल भावना भल कर्मर आशा नहीं आसे। धीरे धीरे भाग्य परिवर्तन हुए। ब्रह्म मुहूर्त दीप जलाइबार रहस्य मध्य रही। दीपर आलोकर नेगेटिव शक्ति कमी जाई थाए। घरर परिवेश सात्विक हुए, मन शांत रहे, पवित्र रुहे। ब्रह्म मुहूर्त और कुंडलिनी शक्ति यही समय शक्ति जागृत हवा सहज होता है। यही समय मेरुदंड सीधा रखी ध्यान कले भल लाभ मिले, आध्यात्मिक उन्नति हुए। ब्रह्म मुहूर्त और आयुर्वेद अनुसार सकाळ समय बात दोष प्रबल रही थाए। यही समय उठिले पाचन शक्ति भल हुए। कब्ज गैस यही सब रोग मनीष शरीर दूरे जाए। क्यों माने ब्रह्म मुहूर्त अनुसरण करछंती कहले आम मन को प्रथमे आसंती ऋषि और मुनि, सन्थ और महापुरुष, बड़ विज्ञानी एवं दार्शनिक। यही समस्ते यही नियम को अनुसरण करथांती।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହିଁକି? ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍ ଥାଏ। ଶବ୍ଦ, ଚାପ, ନେଗେଟିଭିଟି ଏନର୍ଜି କମ୍ ଥାଏ। ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱ, ଶାନ୍ତ ମନ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସହ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମଗଜ ସହଜରେ ଏହି ତରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ସଂକଳ୍ପ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶକ୍ତି ବହନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ମନର ଭାବନା ସିଧା ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚେ। ମଗଜର ସବକନ୍ସିୟସନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖୋଲା ଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଗଜ ଆଲଫା ଥିଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମନ ଶିଶୁ ପରି ଗ୍ରାହକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଭାବିବେ ସେହି ଗଭୀରରେ ବସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାତିର ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଦିନର ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁହେଁ ସମତୁଳନରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଧିକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ଏହି ସମୟକୁ ବାଛିଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସାଧନା ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ବଡ଼ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ। ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼େ। କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏହି ସମୟକୁ ମାନନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧ୍ୟାନ ସମୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଫଜର ନମାଜ ବୋଲି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଇସଲାମ, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ସମୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଆପଣ ଯାହା ଏଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ, ଯାହା କହିବେ ତାହା ସିଦ୍ଧ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ଭାବନା କରିବେ ତାହା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଫଳିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ରୂପ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଠିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା, କେବଳ ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି, କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ହୋଇଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବକନ୍ସିୟସ୍ ଖୋଲା ଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣ ଦେବେ, ସେହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ରୂପ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ୍ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସବୁଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ସେହି ସମୟ ଅଟେ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା 96 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁନି, ଋଷି, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷ ଏମାନେ ସକାଳକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଟେନସନ୍, ଅସଫଳତା, ଅଶାନ୍ତି ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
दर्शक बंधु आज आलोचनाटी को ये शेष करने पूर्व आपको गोटे अनुरोध भिडियोटी जदि पसंद आसी भिडियो गोटे लाइक कर दिंतु सांग सहित यथेष परिमाण शेयर करूँ जदि चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ बेल बटन प्रेस कर आल सेट करूँ जहाँफल प्रतिदिन प्रकाश पाउथबा नुआ नुआ गुप्त ज्ञानर तथ्य आपण पाखरे पहुँची पार। भिडियोटी को एपर्यंत देखते आपको अशेष धन्यवाद। पुणी देखा गुप्त ज्ञानर अन्य एक महान आलोचन से पर्यंत रहुछि। जय जगन्नाथ।